Jambo na salamu kwenu watazamaji, mwendelea kutufuata kwa muda nyakati huu, kila mtu kwa jina lake na eneo ambalo anapatikana. Sisi tunaendelea kuonyesha namna gani projet za cooperative agricole CM mwendelea kufanya kazi zake kopema ya Bawanda, précisément village ya Wimbi, localité ya Wimbi, mwendelea kufanya kazi yake ya mlimo. Na hii ni mlimo ya chou. Namna gani chou inaendelea kuevolue. Hapa ni mwezi mmoja tu kisha kutoka kwa germoire, na tumeona deja imeanza kufunga. Ukiangalia inaanza kuevolue vizuri, maana kwetu ni udongo na utajiri, udongo na mboleo nzuri. Hapa kuna hata dawa ambayo tunaweka ndani ya udongo, isipokuwa tu dawa nusu za kumwanga kuua vidudu isiataki majani hiyo chakula ama hiyo chakula. Tutaendelea kuonyesha namna gani projet inaendelea pole pole kuevolue, maana kwetu ni kuzuri. Okay, juste tu ni cooperative. Kweli kwetu ni kuzuri. Tunaona shop kigisi namna gani inaendelea kuevolue vizuri, maana ni kazi ambayo tunafanya, tunapendelea. Ndio maana tunasema tuendelee kusupport, tuendelee kuungana mkono kwa kufikia kwa hii niveau kwa tunatoka. Kweli si hapa, lakini tuna imani kama kwenye tuko naenda tuko na nini tuko nafanya. Ndio maana tunaona mlima mna utajiri. Asante, tuendelee kuungana mkono kwa maana kwetu kuna udongo nzuri. Okay, asante na usikivu mwema.